Okay, mga kabobards, women's 4x4 volleyball din dayon. Team Bulho versus Team Consolacion. Charmin, answer by Janice. Ila. Siga, abay ko siga. Ay ay. Siga, abay ko. Awan pas kang manang. Babaw. 1-0 na mga kabobards. 1-0. Pabor sa Team Consolacion. Servisyo. Out. Servisyo Ruby. Huwag klaro daot. Out. Babaw. Ono igualis na, ono igualis. Side out. Bola sa Team Consolacion. Ang team la ni Kalay, Lindy, Charmin o ni Joanna kontra sa Team Bulho. Sila si Ruby, Ila, Janice o si Yang. Aray. Side out. Babaw. 2-1 mga kaboard sa Tuskora, 2-1. Servisyo Yang. Ruby. Bokot. Side out. Ono dos mga board sa Tuskor. Servisyo Kalay. Out ball si Ruby. Oh, Janice. Ono, 3. Servisyo Kalay. Point again, 4. Ono. Ka, dos na ka. Wala yapon din. Di ko ba hindi mga Janice. Gigantiran Kalay oy. Laki mo gagpong-pong. Ono, 5. Servisyo Kalay. Janice. Aray ko. Size ono, chin skirt. Pabor sa Team Consolacion. Sa atong game 1 ha. Game 1 women's volleyball din dayon. Dere sa Tiago. Talisay City. Servisyo Kalay. Kalay again. 2-shot combination. Side out. Servisyo Ila. Allah kariha. Point 2 size. Kini para 3. Point 3 size. Servisyo Ila. Charmin to Ila. Joanna. Ito, kini. Bang. Kuha pa. Charmin. Yang again on the attack. Answered by Team Consolacion. Labay na. Servisyo Joanna. Out ball. Charmin. Out ball.
Servisyo Charmin. Size 3 sa to score mga Kabobirds ha. Pabor sa Team Consolation. Charmin again. Iyay. Lindy, nakaburak. Answer by Janice. Side out. Servisyo Ruby. Lindy, Tuyam. Lah, bunal kalay. Tuara pad siyang. Servisyo Lindy. Wait. 73. Kini para 8. Awan pas kang manang 8. 3. Last 4 na mga Kabobirds. Wen, banggi na sad. Noy B3 na. Last 3. Servisyo Lindy. Lah. Joanna, firing, answer by Yang. Charmin, ay. May pagkaigo. Balen. Ilan po para makabawasan. Servisyo Yang. Wait. 4-9. Inside. Side out. Servisyo Kalay. Joanna. Tuila. Inside. Lata gyud kayo. Perting lata ah. May kay pagkalata. Noy B4 mga Kabobirds ah. Kini para 5. Servisyo Ila. Charmin, firing. Answer by Janice. Charmin again. Side out. Servisyo Joanna. Janice. Tulindi. Pikang Ila. Ah, kini. Bang. Win, G4 na, G4. Lasto. Servisyo Joanna. Para 11. Joanna. Ah. Away from home. 11-4 na. Last ball para daog na ang Team Consolation. Joanna. Daog na. Pidaog ang Team Consolation sa game 1. At tangin ninyo mga Kabobirds atong game 2.